Grabe naman yung putik. Sulit naman ang block ah. Ayan. Ang pwesto. Lugi yung block. Trey. Ah! Sulit yung block ah. Sir, mag-oras lang. Mag-oras lang ako, sir. Okay na, sir. Ayun, game. Hello. Oh. Diyan ako pala dito. Sa metro. Ganun dito. Yung score na ba? Berapa, no? Ano? Sino nakascore? Ah, ito pala, sorry. Sipag siya, no? Sir, dito ka, sir. Tama na malapag. Zero. Kasama namin din sa ayaw. Sa liga. Ito. So, saan naglaro na sa atin ko yung nakatayo? Dati. Naglaro na dati. Ano yun, Dos? Ano naglaro na? Ang pumayat nga ka, Alviso. Oo. Bait na ano. Oo, pumayat. Ha? Eh, pero maganda na yan para sa tuhod mo. Kaya nga Para ano, gumaling iwas ko, ano, overweight. Sa akin, ako lang ang nagkakasakit na tumatapa. Sir, ano pag Balik na na. Pahinga ka kasi tulog, kahit. Oo. Lagi ako nagkahanap ng kakain na pagkasakit ako, sir. Ibig sabihin, ano ka, mag-ano pa, ha? Saka pag nai-stress ako. Sir, naglaro ka na ba rito? Grabe. Sabi na ako eh. Sir. Francis to Alfred. Uy, Ball by Haya.
Hayag, dribble the ball by Hayag. Hayag mo Hayag. pula, hayag si Din. Dawat mo pa rin sa pula hayag. To Andre. Rebound by... Ay, sorry, hindi mo na yun. Joke lang daw, joke lang. Andre. Wala yan na ba ako live vlog? On. Ayaw mananalo dyan, papalitan niyo. Hayag, attempt for 3. Nice shot by Hayag. Shooter talaga yan, si Hayag. Boss Yusef. Dribble the ball. By Yusef. Ay, kay Lucy. Kaya nga, ano? To Francis. Good, rebound by Hayag. Kelton. Kilton. Kilton. Dito, Dre. Kaya. Lord. To Francis. Iso, tagilig, isa ba dyan? Rebound by Paul. To Thomas. Thomas. To Tira! Paul. Attempt for 3. No good. Rebound by Yusuf. Sarkaloy. Time remaining 2 minutes and 15 seconds. Andre. Andre, dribble by Andre. Intercept by Julius. Julius. To Francis. Walang laro mga bata ngayon kasi prepare para bukas siguro yung mga ano. Nice shot. Nice Francis. Yung ano, yung ligaw bukas, laro bukas sa OWA. Paul. Shoot ba? To Andre. Tapos may di ba na-shoot ko? Hindi. Shoot ba? Score. Paul. Intercept by Paul. Time remaining 1 minute and 30 seconds. Paul. To Hayag. Hayag attempt for 3. No good. Rebound by Francis. Intercept by Chilton. Foul. May foul pala. May foul. Foul by Chilton. Si Bossing, oh. 1 minute and 5 seconds. Yusuf. To Francis. To Kaloy. Nang-assist. Kinapos lang. Andre. Andre. To Chilton. To Andre. Yusuf. Dribble naman ba Yusuf? Naglaro nga sa Caleb, naalala ko. Rebound by Kasi Thomas. kasama niya ko. To Andre. Ay, yung tricks sa atin. To Quinton. Sub. Nagpapinok. Sub. Ano muna? Pasok na ba? Puti. Sir, patulong mo na, sir. Sige, sir. Sir, kuha niyo yung Sige, sir. Ano yan dyan? Kunin natin. lang yan. Okay lang? Sir, oh. Game, Sir, coach. Coach Kaloy. Oh. Spray. Change court. Escort. Sir, oh. Wala yan? Dali, kunin natin. Tubig. Oo. Change court. 6-5. Sige na. Grabe.
6 all. Uy, pagod kayo, wine ba? Parang gusto ko. As. Dalawa. Tangkat ng ilalim ah. Pass. Nice! Baba. Inter ko kayo. 7-6. Nakawal tuloy. 7. Seven. Shooter talaga yan si Hayag. 9-8. 9-8, 9-8. As. Oh. 10-8. Nine. Dalawa. Sa tres lang yan. Zero. Zero. Ten. Oh, lamig pala. Hayag, 4-3. Shooter talaga yan si Hayag. 15-10. Score 15-10. Time remaining 3 minutes and 5 seconds. Thomas. To Andre. No good. Rebound by Nancy. Nice shot by Francis. 11. Score 15-11. Pass. Bili. Nabibigla mo ka. Bibigla mo eh. Score 16. 12. Time remaining 2 minutes and 25 seconds. Dos. Patay. Diretso. Tatlo na yan. Iba. Time remaining 2 minutes and 1 second. Abol, Bizo. Score 16-11. Black team leading by 5 points. Yusuf, 4-3.
No good. Rebound by Alviso. Foul by Hayat. Naka-isang half ba siya? Naka-isang ano ka, sir? Kalahati. Half court. Ay, half court. Change court. Julius, rebound by Julius. Jump ball. Wala. Talunin ko sa ano. Trangkaso na ako, tatalunin ko. Alam. Sir, nagawa mo? Andito. Nagising ko lang eh. Sabi ni Jeric, na, hindi ma-edit? Hindi po. Nakalak po eh. Okay ah. Jeric nakakalam na, sir. Nice pass by Thomas. Score 17-11. Sir, next game ka. May na. Wala. Intercept by Francis. Francis. Pinahaba ang bola. Layup. No good. Rebound by Alves. Grabe naman yun. Parang 16 years old lang. Yusuf. Grabe. Layup by Yusuf. Score 12-17. 10 seconds. Game ball. 5 seconds na lang pala kanina eh. Game ball. Naghang na. Naghang na.